Thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu Santo, for what your word is to us. por la palabra que es para nosotros. For we read in the scriptures Leemos en las Escrituras the word of God. la palabra de Dios. But you Pero tú enlighten the word to us enciendes la palabra para and nosotros you make it real. y la haces real. So thank you for the word that we are going to hear today. Gracias por la palabra que vamos a oír hoy. And thank you, Holy Spirit, Y gracias, Espíritu Santo, for preparing this day for us por preparar este día para nosotros and this time for us. y este tiempo para In the nosotros. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. A few months ago, Unos meses atrás I shared with you compartí con ustedes a psalm, un salmo, Psalm 127. el Salmo 127. And I was reading the psalm again last night. Y estaba leyendo el salmo anoche otra vez. And I was looking over the notes of when I shared with you. Y estaba mirando las notas de la vez que compartí con ustedes. See, every time I want to hear the word of the Lord for you, Cada vez que quiero oír la palabra del Señor para ustedes, I want to tell you what I do. quiero decirles lo que hago. I look at everything that God has spoken, Miro todas las cosas que Dios ha hablado, especially this year. especialmente este año. I have every message that was spoken, Tengo cada mensaje que he hablado and I look at them, y los miro. and I want to see where God is taking us. Y quiero ver dónde Dios nos está llevando. And so when I was looking at the words, Así que cuando estaba mirando las I palabras, saw that I shared with you Psalm 27. yo vi que compartí con ustedes Salmo 127. But again, Pero otra vez I noticed the word me di cuenta que la palabra, that He is building a house. que Él está edificando una casa. And God has been speaking to us about building a house. Dios ha estado hablándonos de edificar una casa. But in most churches, Pero en la mayoría de las when iglesias, churches talk about building a house, cuando las iglesias hablan de edificar una casa, they talk about a building hablan de un edificio and they ask for money. y piden dinero. And you know what? ¿Y saben qué? When God talks about a house, Cuando Dios habla de una casa, He's not talking about a building. Él no está hablando de un He's edificio. talking about people. Él está hablando de He's personas. talking. If I talk about your house, Si yo hablo de tu casa, I can't talk about your apartment no puedo hablar de tu or departamento the house where you build. o la casa que tú edificaste. It's your house, your family. Es tu casa, tu And when familia. God talks about a house, Y cuando Dios habla de una casa, He talks about a family of people. Él habla de una familia de personas. So I want to read to you again Quiero leerles otra vez Psalm 127. Salmo 127. But I want to show you Pero quiero mostrarles what kind of people qué tipo de persona He wants in His house. Él quiere en su casa. What kind of people ¿Qué tipo de persona He needs Él to necesita build a house. tener para edificar So una casa? Psalm 127, Salmo let's read it. 127, vamos a leerlo. Unless the Lord builds the house. Si Jehová no edificare la Okay, casa, I want to show you something. quiero mostrarles algo. When the Bible talks about a house, Cuando la Biblia habla de una it casa, means one thing. quiere decir una cosa. When He talks about the house, Cuando Él habla de la casa, He's talking about one house, Él está hablando de una casa, His house. su casa. Okay? ¿Está So bien? unless the Lord builds the house, Si Jehová no edificare la casa, they labor in vain those who build it. en vano trabajan los que la edifican. Unless the Lord guards the city, Si Jehová no guardare la ciudad, the watchman stays awake in vain. en vano vela la guardia. It is in vain for you to rise up early, Por demás es que os levantéis de madrugada to sit up late, y vayáis tarde to eat the bread of sorrows. a reposar y coméis pan de dolores, For so He gives His beloved sleep. pues que a su amado dará Dios el sueño. Behold, children are the heritage from the Lord. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, The fruit of the womb is a reward. cosa de estima el fruto del vientre. Like arrows in the hands of a warrior, Como saetas en manos del valiente, so are the children of one's youth. así son los hijos habidos en la juventud.
Happy is the man who has his quiver full of them. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. They shall not be ashamed, No será avergonzado but shall speak with the enemies in the gate. cuando hablare con los enemigos en la puerta. So Psalm 27 Salmo is 127 a song of ascents. es un cántico gradual. The word ascents means steps. La palabra gradual significa escalones. And this psalm was written by Solomon. Este salmo es escrito por Salomón. Solomon was the son of David. Salomón era el hijo de David. David was a singer. David era un cantante. David wrote many songs. David escribió muchos salmos. But in the book of Psalms, Pero en el libro de Salmos there's only 2 psalms written by Solomon. hay 2 salmos escritos por Salomón. He was not a good singer. Él no era un buen cantante. We don't know anything about Solomon singing. No sabemos nada de Salomón cantando. But he was a good administrator. Pero él era un buen administrador. And he was very organized. Y él era muy organizado. And so when he prepared the worship in the temple, Así que cuando él preparaba la adoración en el templo, which God helped him build, que lo que Dios le ayudó a edificar, Solomon's temple, el templo de Salomón, he even prepared music. él aún preparó música. And he even prepared the whole program. Y él aún preparó todo el He's programa. very organized. Muy organizado. And one of the things he prepared Una de las cosas que él preparó for temple worship para la adoración del templo was a song. era una canción. This song Y esta canción was sung by the Levites. era cantada por los levitas. See, the Levites were the priests. Los levitas eran los sacerdotes. And he wrote this psalm especially Él escribió esta canción especialmente for the moment para el momento where the choir of the Levites cuando el coro de los levitas would ascend into the temple. subían al templo. The temple had 15 steps. El templo tenía 15 escalones. And the Levites, the Lo- choir of the Levites, El coro de levitas, we don't know how many they were, no sabemos cuántos eran, but there were many hundreds. pero eran muchos, cientos de ellos. They would go up one step at a time. Iban un escalón por vez. And every step they took, Y cada paso que tomaban, they sang a song. cantaban una canción. And the people of Israel Y el pueblo de Israel would gather around the temple se juntaba alrededor del templo just to watch simplemente a mirar the choirs of the el Levites coro de levitas worship the Lord. adorando al Señor. The people wouldn't worship. La gente no adoraba, Only the Levites would worship. solamente los levitas. Today, Hoy we have Levites. tenemos levitas. They're up here Están aquí arriba and they're worshiping. y están adorando. But they are not the only Levites. Pero ellos no son los We're all únicos. Levites. Somos todos levitas. We're all worshipers. Somos todos We are all adoradores. priests. Somos todos sacerdotes in the house of the en la Lord. casa del Señor. Back then, only the Levites En aquel worshiped. tiempo solo los levitas They adoraban. were dedicated and Eran separated. dedicados y separados to worship the Lord. para adorar al Señor. And so Solomon Entonces Salomón wrote this song. escribió esta canción There's from Psalm 120 del Salmo 120 to Psalm 134. al 134. Those are all songs of ascents. Esos son todos cánticos graduales. Those were songs that were sung Eran canciones cantadas when the Levites would go up into the temple. cuando los levitas subían al templo. You see, every time you went to the temple, Cada vez que ibas al templo, you had to ascend. tenías que You ascender. had to go up into Tenías the que ir presence of arriba a God. la presencia de Dios. Amen. Amén. And so this is Psalm 127. Este es el Salmo And so 127. this song Y este salmo was written for the fue Levites, escrito por los levitas, for the Levites only. para los levitas solo. And so let me read it to you again. Déjeme leérselo otra vez. Unless the Lord builds the house of Levi. Si Jehová no edificare la casa de Leví, See, Solomon was talking about the building of the house of priests. Salomón estaba hablando de la casa del sacerdocio. They labor in vain, those who build it. En vano trabajan los que la edifican. Because you can't build the house of Levites. Porque no puedes edificar una casa de levitas. Only God can build it. Solamente Dios puede edificar. And unless the Lord guards the city of Si Levi. Jehová no guardare la casa de Leví, See, the Levites los levitas did not live with everybody else. no vivían con todos los demás. They only lived in Levitical cities. Solamente vivían en ciudades levíticas. They lived on their own.
Vivían solos. And God was their protector. Y Dios era su protector. They never got sick. Nunca se enfermaban. They never aborted babies. Nunca abortaban bebés. They always had to eat. Siempre tenían de comer. God protected and blessed Dios los protegía y the bendecía cities of the las Levites. ciudades de los levitas. And unless the Lord guards the city, Y si Jehová no guardare la ciudad, the watchman stays awake in vain. en vano vela la guardia. It is vain for you to rise up early, Por demás es que os levantéis de madrugada to sit up late, y vayáis to tarde eat the bread of sorrows. a reposar y coméis For pan de dolores. he gives his beloved sleep. Pues que a su amado dará Dios el You sueño. see, the Hebrew priests, Los sacerdotes hebreos they were religious. eran religiosos, They had rituals. tenían rituales And they thought that by fasting, y pensaban que ayunando, they thought that by getting up early in the morning and going to sleep late, pensaban que levantándose temprano en la mañana y acostándose they tarde, thought that they would please God. estaban agradando a Dios. And now this song says Y esta canción dice, it's done in vain, es en vano. because you know what? ¿Saben por qué? God is the only one that gives you rest. Dios es el único que te da You descanso. do not earn rest in God Tú no te ganas descansar by en doing Dios special things. haciendo cosas You don't especiales. have to convince Tú God. no tienes que convencer a It says Dios. God is already Dios convinced, ya está convencido. because God wants to bless you. Porque Dios quiere bendecirte. So enjoy it. That's the message. with it. Disfrútalo. Ese es el Enjoy mensaje. it. Disfrútalo. Amen. Amén. And so behold, it says, behold, your children are an inheritance from the Lord. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Why was this important? ¿Por qué esto es importante? Because Levites Porque levitas had to marry Levites. tenían que casarse con levitas. They could not marry women from other tribes. No podían casarse con mujeres de otras And tribus. so when Levites Entonces, cuando los levitas married se Levites, casaban con levitas, they had little Levites. tenían pequeños levitas. Only a man Levite Solo un hombre levita and a woman Levite y una mujer levita would produce a little Levite. podía producir un pequeño And levita. that generation Y then esa generación was the next entonces era la generation próxima that would generación worship God. que iba a adorar a Dios. They would take care of the temple. Iban a cuidar el templo. They would be an example to the people of God. Iban a ser un ejemplo para el pueblo de And Dios. so it was absolutely Era necessary absolutamente to necesario have Levitical children. tener hijos levíticos. Because if they didn't have Levi, Porque si no había levitas, then who would worship? entonces ¿quién iba a adorar? And so the fruit of the womb El fruto del vientre was a reward from the Lord. era una recompensa del God Señor. always Dios had siempre to have Levites tiene in que the tener temple. levitas en el templo. Now listen to me. Escúchenme. Soldiers could, maybe Israel didn't have any soldiers Tal vez Israel no tenía muchos soldados and wealthy people, y gente de dinero, but Israel could not do without Levites. pero Israel no podía estar sin They have levitas. to have Levites Tenían que tener levitas. because Levites were the worshipers. Porque los levitas eran los adoradores. Levites were the ones that took care of the temple. Los levitas eran los que cuidaban el templo. Listen to me. Escúcheme. Levites were the ones that blessed the people of God in God's name. Los levitas eran los que bendecían al pueblo de Dios en nombre de Dios. The Levites Los levitas blessed the people of God. bendecían al pueblo de Dios. They were the only ones Eran los únicos that could impart a blessing on people. que podían impartir bendición sobre la gente. No one else could. Nadie más podía. None of the other tribes. Ninguna de las otras Only tribus. the Levites. Solo los levitas. So if they didn't have Levites, Así que si no tenían levitas, there was no blessing. no había bendición. Do you understand this? ¿Usted entiende esto? They were very important. Era muy importante. And so God said, Dios dice, these Levites estos levitas are like arrows in the hands of a warrior. son como flechas en las manos del guerrero. They're weapons. Son armas. And so happy is the man Bienaventurado el hombre who has his quiver full of them. que llenó su aljaba de The ellos. more Levitical children, the better. Cuanto más hijos de levitas, mejor. Why? ¿Por qué? Because when the enemy speaks at the gate, Porque cuando el enemigo hable a las puertas, then they would not be ashamed. entonces no serán You avergonzados. see, back then in those days, En aquellos días, the enemies los would enemigos come to the gate venían a las puertas and they would curse the people inside the walls of the city. y maldecían a la gente dentro de los muros. And so you had to go to the gate. Tú tenías que
ir a las puertas. That's why the king always sat at the gate. Por eso el rey siempre se sentaba a la puerta. Because he was the one that would speak to the enemy. Porque él era aquel que hablaba al enemigo. And the king would say, Y el rey decía, leave the gate of the city. vete de las puertas de la This ciudad. is no place for you. Este no es lugar para ti. And if the enemy would stay at the gate, Y si el enemigo se quedaba en las puertas, then the soldiers would come in. entonces los soldados venían And they would remove the enemy from the gate. y quitaban a los enemigos de This las psalm puertas. said Este salmo dice that only the Levites que solo los could levitas stand at the gate. podían estar en las puertas. Not the soldiers. No los soldados. The Levites Los would stand at the levitas gate. podían pararse a las The puertas. Levites Los levitas were the ones eran that aquellos did the spiritual warfare. que hacían la guerra espiritual. So this is Psalm 127. Eso es Salmo But let me 127. tell you what Levi means. Déjeme decirle lo que levita Levi significa. means Levita to significa, be joined, Leví es unir, to be united. juntar, unido. Why? ¿Por qué? Why Levi? Why does Levi mean that? ¿Por qué Leví significa eso? Because Levi Porque Leví was the third child of Jacob. era el tercer hijo de Jacob. See, Jacob, Jacob, his first wife, su primera esposa, her name was Leah. su nombre era Lea. Leah was not a very beautiful woman. Lea no era una mujer muy hermosa. Her sister was a beautiful woman. La hermana era muy hermosa. But Pero Jacob's father-in-law, el suegro de Jacob, even though Jacob wanted the second daughter, a pesar de que Jacob quería la segunda hija, Jacob's father-in-law el suegro de Jacob gave him the first daughter. le dio la primera hija. And so Jacob ended up married with Leah, to Leah. Entonces Jacob terminó casándose con Lea. And he didn't love her. Y él no la amó. He loved the second daughter. Él amaba a la segunda hija. But they were married already. Pero ya estaban casados. And a marriage is a covenant. Y un matrimonio es un compromiso. And when a covenant is made, you can't break Y it. cuando hay un compromiso no lo puedes romper. And so they had the first child, Así que tuvieron el primer hijo, the second el child, segundo hijo. and Jacob still did not love Leah, Y Jacob todavía no amaba a Lea. didn't appreciate her. No la apreciaba. But there was one good thing about Leah. Pero había una cosa buena en Lea. She kept having boys. Seguía teniendo varones. and that was important for them. Eso era importante para ellos. And so the third boy Entonces el tercer hijo was born. nació. And Leah said, Y Lea dijo, after this third boy, después del tercer varón, my husband is going to love me mi esposo va a amarme. because I keep having boys for Porque him. sigo teniendo varones para él. And so the first one, El primero, the second one, el but the segundo, third one pero el definitely, tercero definitivamente. he will love me. Él me va a amar. He will appreciate Él me me. va a apreciar. And that's why the third boy was called Levi. Y por eso el tercer hijo se llamó Leví. My husband Mi esposo will be joined se to me. unirá a mí. Well, her husband was not El joined. esposo no se unió. He was still in love Él with the todavía second estaba daughter, enamorado con la Raquel. segunda, Raquel. And so the Levi means the head of the tribe of Y Levi. Leví significa The head of the tribe of Levi. la cabeza de la tribu Now, de let me Leví. tell you why names are important. Déjeme decirle por qué los nombres son You see, the importantes. mother, La madre, Leah, Lea, named Levi le puso nombre a Leví, join, unir, united. unido. Right? And many years later, Y muchos años después, when the tribe of Levi cuando la tribu de was Leví fully formed, estaba completamente when they formada, were in the wilderness que estaban en el desierto with Moses, con guess Moisés, what happened? ¿sabe lo que sucedió? Remember what happened in the wilderness? ¿Recuerda que sucedió en el The desierto? people of Israel El pueblo de Israel got very se nervous puso muy nervioso because Moses porque Moisés disappeared se desapareció for 40 days. por 40 días. He went up the Se mountain fue arriba de la montaña and he's gone. y se And so desapareció. the people of Israel said, El pueblo de Israel dijo, I think he's gone. yo creo que él se fue. I think some animal ate him. Yo creo que algún animal se lo comió. What are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer We're ahora? all by ourselves. Estamos solos. We're in the middle of nowhere. Estamos en el medio de la nada. Moses told us Moisés nos dijo that he would lead us. que él nos va a He guiar. had that stick. Él tenía esa vara
And that stick, was magical. Ese palo era mágico. That's how they thought. Eso es lo que pensaron. Because they saw Moses with a stick. Porque vieron a Moisés con They la saw vara. how he extended the rod Él veía cómo lo extendía en la roca and the waters opened. y las aguas se And so abrieron. people say, whoa, that's a special stick. Y la gente decía, oh, ese es un palo And so especial. as long as Moses had the stick, Mientras Moisés tenga ese palo, you see, they were confident. estaban confortados. He would lead us. Él nos va a guiar. But all of a sudden, Pero de repente, Moses goes up the Moisés Mount se va arriba Sinai al monte Sinaí and he disappeared. y desaparece. And so the people of Israel Y said, el pueblo de Israel dice, Moses is gone Moisés se fue with the stick. con el palo. What are we going to do ¿Qué now? vamos a hacer ahora? And so now they said, the people around us, Y él dice, los pueblos alrededor they're going to nuestro laugh at us se van a reír de because all nosotros. these nations, Porque todas estas naciones they have gods, tienen dioses. and their gods Y sus dioses have shape. They have a shape. tienen una forma. They're like bulls Son como toros with con horns. cuernos. They're like birds, Son como pájaros. and they look Y se mean, ven malos. and they're Y ugly, son feos. and they scare people. Y asustan a la But we gente. have we don't have a God with an image. Pero nosotros no tenemos un Dios con una imagen. Our God is an invisible God. Nuestro Dios es un Dios And invisible. so people are going to laugh at Y la us. gente se va a reír de They see nosotros. us coming, Nos ven venir, no God, no Dios. no shape, No hay forma, nothing. nada. They're just they look at us Nos van a mirar with flags. con banderas. Oh, how nice flags. Oh, con lindas But banderas. no mean God. Pero no hay un Dios malo. Ah, What are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? And so they all got scared. Y todos se And asustaron. they gather all the gold, Y juntaron todo el oro, our jewelry, todas las put it in a joyas, pot pusieron en una put it fuente o cacerola over the fire, sobre el fuego and this thing came out. y esta cosa salió. They didn't make it. No lo hicieron, It just came out. simplemente salió. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. And it was a golden calf. Y era un becerro de oro. It looked like a golden calf. Se veía como un becerro de oro. They didn't make it. No lo hicieron, It just came out that way. salió de esa forma. See, you know what that tells me? ¿Sabe lo que eso me dice? That thing was demonic. Que eso era diabólico. There were other hands in it, Había otras manos ahí shaping it. formándolo. And they all got happy. Y todos se alegraron. Look at this. Miren And esto. guess what they did? ¿Y saben lo que hicieron? They called that thing Llamaron a esa cosa Yahweh. Yahweh. This is Yahweh. Este es Yahweh. This is our God. Este es nuestro Dios. This is Jehovah. Este es Jehová. And they were dancing and Y estaban danzando. oh, people are going to get scared now. Oh, la gente ahora se va a asustar. And Moses comes down. Y Moisés desciende. And he wasn't happy. Y él no estaba contento. He got really angry. Él se enojó His muchísimo. anger burned. Su enojo explotó. And he sees all the people dancing, Y él ve toda la gente danzando, drinking bebiendo around this demonic thing, alrededor de esta cosa demoníaca. calling that thing Yahweh, Llamando a esta cosa Yahweh, the God of Israel. el Dios de Israel. He got really Y angry. él se enojó mucho. And he shouted. Y él gritó. He screamed. Él gritó. Who's on the Lord's side? ¿Quién está del lado del Señor? Who is with me on the Lord's ¿Quién side? está conmigo del lado del And guess who Señor? stood up? ¿Y saben quién se levantó? The tribe of La Levi. tribu de Leví. And when the tribe of Levi said Y cuando la that they tribu de stood up, Leví se levantó, you know what Moses says? ¿sabe lo que Moisés dijo? Come to me. Ven a mí, Join me. júntense You a mí. see, their name, Su nombre, Levi, Leví, to be joined, es unirse. was not a name. No era un nombre, It was a destiny. era un destino, It was an inheritance. era una herencia. It was an inheritance. That's why names are important. Era una herencia, por eso que nombres son importantes. Hallelujah. Aleluya. That's why my grandson is called David too. Por eso mi nieto también se llama Because he David. will have my inheritance. Porque él va a tener mi I'm not herencia. taking my inheritance to heaven. No estoy llevándome mi herencia al I'm cielo. leaving it to my son and my daughters La and estoy my dejando a grandson. mi hijo, a mis hijas, And all the y a ones mis that will nietos, come. y a todos los que van a venir. You see, the names are important. Los nombres son importantes. That's why God had an inheritance for him. Por eso Dios tenía una herencia para ellos. Who's on the Lord's side? ¿Quién está de parte de Come Jehová? to me.
júntense conmigo. And they joined themselves with Y Moses. ellos se unieron con Moisés. And they gained their destiny by joining Israel's leader. Y recibieron su destino porque se unieron al líder de Israel. If they hadn't joined Si no Moses, se hubieran unido a they would have Moisés, lost their hubieran inheritance. perdido su herencia. If they didn't obey God, Si no hubieran obedecido a they would Dios, have lost their hubieran inheritance. perdido su herencia. And then God, God Dios never nunca leaves an inheritance on the ground. deja una herencia en la tierra. One generation can lose it, Una generación la pierde, but the next one can get it. pero la próxima puede agarrarla. And so this generation grabbed it Esta generación la agarró in the wilderness en el desierto because they joined the leader of God. porque se unieron al líder de Dios. Now listen to me. Escúchenme. Reuben Rubén was the firstborn, fue el primero, el primogénito. and he was strong, Él era fuerte, but he was unstable. pero era inestable. He was very capable, Él era muy but hábil, he wasn't committed. pero no era comprometido. You see, in the body of Christ, En el cuerpo de Cristo there's a whole lot of people hay un montón de gente that have gifts. que tiene dones. They're prophetic, Proféticos, they're teachers, son maestros, they're singers, son they're cantantes, administrators. son They can administradores. do it all. Pueden hacerlo They're todo. very strong, Son muy fuertes, but they're not committed. pero no se comprometen. They have a lot of potential, Tienen mucho potencial, but they cannot work in a team. pero no pueden trabajar en equipo. They can work on their own. Pueden trabajar solos. And if you can only work on your own, Y si tú solo puedes trabajar solo, you're great, está bien, but you'll never receive an inheritance. pero nunca recibirás una herencia. Because an inheritance Porque una herencia is received es recibida when you join yourself cuando tú te unes a ti to mismo, what God is doing. a lo que Dios está So haciendo. you could do your own thing. Go Así ahead. que tú puedes hacer lo tuyo, Go ahead. Just adelante, float around. flota por ahí, Go speak to everybody. ve y háblale a Go todos, to the nations. ve a las naciones, But you will never receive what God has for you pero nunca recibirás lo que Dios tiene para ti, unless you join yourselves a no ser que te unas to a house. a una casa. Listen, my wife and I Mi esposa y yo were taught this from day number 1. enseñamos esto desde el día número 1. And that's why we receive Y inheritances por from the eso Lord. recibimos herencia. Because we join ourselves to what God is doing. Porque nos unimos nosotros mismos a lo que Dios está haciendo. And so God says, Y Dios dice, I will build a house of priests voy a edificar una casa de sacerdotes with those con that are aquellos joined. que se unan. My question is, what are you joined to? Mi pregunta es, ¿a qué te estás uniendo? Oh, I follow the Holy Spirit. O yo sigo el Espíritu Santo. But the Holy Spirit says, who are you joined to? Pero el Espíritu Santo te dice, ¿a quién te Are you estás joined to uniendo? a house? ¿Te estás uniendo a una casa? I'm not talking about a church. No estoy hablando de una iglesia. I'm talking about a house of people Estoy hablando de una casa de that are personas joined que están to unidas what God is doing. a lo que Dios está haciendo. And so the Levites Los levitas were no softies. no eran delicados. Oh, you thought the Levites were like, ¿O ustedes pensaron que los levitas eran, I can only play an yo instrument. solo puedo tocar un I can instrumento, only prophesy. solo puedo I profetizar, can only pray for the sick. solamente puedo I orar can por los only do enfermos, that and solo that. puedo hacer esto y Oh, no, aquello? no, 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 no. When Moses said, Cuando Moisés dijo, who's on the Lord's side? ¿quién está de parte de Jehová? Now, all you prophetic people, Todos los proféticos aquí, calm down. cálmense, Calm down. cálmense, Because all these Levites, porque todos estos levitas, when Moses said, cuando Moisés dijo, who's on the Lord's side? ¿quién está del parte de Jehová? 3,000 of them. 3,000 de ellos, They all came, todos but they vinieron, didn't come with harps. pero no vinieron con arpas, They didn't come with guitars. no vinieron con They guitarras, came with swords. vinieron con espadas. And when Moses said, Y cuando Moisés dijo, go ve, into the people vayan al pueblo and kill your brethren. y mata a tus In other words, hermanos. kill the idolaters. En otras palabras, mata a los idólatras, The Levites, los levitas, the worshipers, los adoradores. they went out Fueron, and they salieron killed 3,000 people. y mataron 3,000 Do you know personas. why? ¿Sabe por qué? Because they were jealous Porque eran celosos for God's worship. por la adoración de They were Dios. jealous Eran celosos for God's por la presence. presencia de They Dios. could not stand No podían resistirse that a demon
que un demonio would take the place of God. tomara el lugar de They Dios. could not understand No podían how entender people could be deceived cómo la gente podía by engañar, ser something that a engañado demon produced. por algo que un demonio And they produjo could call it God. y que podían llamarle They could Dios call it Yahweh. y le decían Yahweh. And so they were not, listen, the house that God is building, La casa que Dios está edificando it's not a house of softies. no es una casa de delicados, It's a house of people that are zealous es una casa de personas que son celosos, and jealous too. celosos, Both. Very Los dos. zealous for God's presence. celosos por la presencia de Listen, Dios. I've been into a few churches He estado en in my algunas lifetime. iglesias In my lifetime. en mi vida. I've been around He a estado long, alrededor mucho and I've gone around the world. y he estado alrededor del And mundo I've been to a few churches y he estado en algunas where iglesias people are zealous for God's a donde presence. donde las personas son celosos por la When they presencia come de into the Dios. house of the Lord, Cuando they vienen a la casa del have that Señor, look. tienen you know. ese mirar. There's a church Hay una iglesia where people have that look donde la gente se ven así even before they come into the house of the Lord, antes de venir a la casa del Señor, because they have to stand in line porque tienen que estar en línea, for la about línea, an hour and a half, como por una hora y media, and they have to wait for the next service, y tienen que esperar al próximo servicio, and you have to see them in line. y tú tienes que verlos esperando en They're línea. like this. Están así. And when they open the Y doors, cuando abren las puertas, they go in, they jump in, saltan. and in about 10 minutes, Y como en 10 about minutos, 3,000 of them, como 3,000 de they ellos, fill the place. llenan el lugar. And you could feel Y tú puedes sentir you could feel the presence of the Lord in them, presencia del Señor. because they're zealous for the Por presence eso of God. ese celo que Now tienen. listen, I know you guys. I know you. Yo los conozco. I know that you're zealous Yo sé que ustedes tienen celo for fellowship. por comunión. Man, you guys are like fellowship Ustedes fanatics. son fanáticos de la comunión. Right? We love each other. Nos amamos unos We con like to otros. talk to each other. Nos encanta hablar. We like to fellowship Nos with each encanta other. compartir unos con And otros. basically, Y básicamente, 2 hours after the service is over, 2 horas después que termina el servicio, I'm here, yo estoy some of you are aquí, here, algunos de ustedes we're all también, talking, todos hablamos, because we love to fellowship. porque nos encanta estar en comunión. That's the oxygen that we breathe. Ese es el oxígeno que respiramos. Fellowship. Comunión. And that's great. Y eso está bien. But I wish that we would be more zealous Pero me gustaría que fuéramos más celosos for the presence of por la God. presencia de I Dios. wish we would be more zealous Me gustaría que fuéramos más for celosos worshiping. por adorar. Like the Holy Spirit was saying this Como el morning. Espíritu Santo estaba diciendo esta mañana. The Holy Spirit was outspoken this morning. El Huh? Espíritu Santo estaba hablando esta mañana. Oh, he was really speaking. Él estaba realmente hablando. He was yelling at me. Él me estaba gritando. He was saying, hey, Él estaba diciendo, hey, wake up. despiértate. Worship. Adora. Why? ¿Por Because qué? that's the house that God is Porque building. esa es la casa que Dios está It's edificando. got to be a house Es una casa where people are zealous for His donde las presence. personas sean celosos por They're su presencia. zealous for worship. Celosos por la Yeah, we adoración. can be zealous for fellowship. Podemos ser celosos por comunión. But we need to be zealous for the presence of the Pero tenemos que Lord. ser celosos por la presencia de We need Dios. to be zealous for the worship. Tenemos que ser celosos por la That adoración. His name would Que be su nombre será glorified. glorificado. That His name would Que be su nombre será exalted. exaltado. And you go like, well, how do I do that? Y tú dices, ¿cómo hago esto? Well, say His name. Bueno, di su nombre. Just say His name. Di su nombre. Jesus. Jesús. Jesus. And if you have to Jesús. say it 100 times, Aunque lo tengas que decir 100 veces. that is the name above every Ese es el name. nombre sobre todo nombre. That is above every name. Ese es sobre todo The name nombre. of Jesus. El nombre de Now, Jesús. some of you, are going to be looking at me like, well, what do you mean? Algunos de ustedes me miran como, ¿qué quieres decir? Listen, I don't have to explain anything. No tengo que explicar todo. We just do it. Simplemente lo hacemos. We just do it. Lo hacemos. We need to be zealous. Anyway. Necesitamos ser celosos. And so here's the Levites. Aquí están los levitas. When the Ark of the Covenant, Con el arca del pacto. when the presence of the Con la Lord, presencia del Señor. you see, back then, En aquellos the tiempos, presence of the Lord la presencia del was Señor only manifested solamente se manifestaba over the Ark of the Covenant. sobre el arca del pacto. You know, Indiana Jones. ¿Usted sabe Indiana Jones? You remember the movie? ¿Usted recuerda la película? The Ark of the Covenant? El arca del pacto. All right.
That's where the presence of the Lord, Ahí es donde está la presencia the del glory Señor. of the Lord, La gloria de Dios was fully manifested. estaba completamente manifestada. Today, Hoy we are the arks of the nosotros covenant. somos el arca del pacto. We carry the presence of the Nosotros Lord. cargamos la But presencia back del then, Señor. no. Pero en aquel tiempo no. And when the ark of the covenant Y cuando el arca del had pacto to be moved, tenía que ser they movida, called the Levites llamaban a los levitas because they were strong. porque eran fuertes, They were not softies. no eran delicados, They knew how to handle a sword, sabían cómo tener una and they espada also were strong y también eran fuertes because the ark of the covenant porque el arca del pacto weighed about 300 pounds, pesaba como 300 libras and only 4 Levites could carry y it. solamente 4 levitas podían llevarla. And so it's 75 pounds each 75 libras cada uno on their shoulders. en sus hombros. But I have to tell you Pero tengo something. que decirles algo. We can carry 75 pounds each. Nosotros podemos cargar 75 Yeah. libras cada uno. Maybe for about a blocks or 2 blocks. Tal vez una cuadra o dos. Yeah, but they had to carry the Ark of the Covenant Pero tenían que llevar el arca del for pacto. miles and miles. Millas y millas. And it would get heavy. Y se hacía pesado. But they were not afraid. Pero no tenían temor. They were strong. Eran fuertes. They were not afraid to carry the No presence of the tenían Lord on temor their de llevar shoulders. la presencia de Dios en sus hombros. Because the more they carried, Porque cuanto más cargaban, the more authority. más autoridad. The more authority they had to bless. Más autoridad tenían para bendecir. See, they blessed the people of God Bendecían al pueblo de Dios. because they were clothed Porque estaban vestidos with the presence of the con la Lord. presencia del Señor. They carried the presence of the Lord on their Cargaban la shoulders. presencia del Señor en sus hombros. Listen to me. Escúchenme. Levites, Levitas. people that have that anointing, Gente que tiene esa they unción. don't carry burdens on their shoulders No llevan cargas en sus because hombros. they understand Porque entienden that their shoulders que sus were hombros not created by God no son creados por Dios to carry burdens. para llevar cargas. Our shoulders Nuestros are hombros created by God son creados por to Dios carry His presence. para cargar su presencia. So when a burden wants to get on your shoulder, Cuando una carga quiere ponerse en tus hombros, just tell them to go dile que se vaya. because no burdens on your shoulders. Porque no hay cargas en tus Only the hombros. presence of God on your shoulders. Solamente la presencia de Dios en tus They were hombros. strong. Eran fuertes. They were not fearful. No eran temerosos. Now in this year, Este año, the spirit of fear has attacked us very el strongly. espíritu de temor nos ha atacado bien You know fuerte. why? ¿Sabe por qué? Because the spirit of fear Porque el espíritu de temor wants to take the place quiere tomar el lugar of the presence of de la presencia de Dios. I don't know if you've ever, well, yes, you have. You have experienced fear. Usted ha experimentado temor. It takes over everything, doesn't it? Lo toma todo, ¿verdad? It takes over your sleep, Le quita el descanso, your breakfast, el your desayuno, lunch and dinner. el almuerzo y la cena. Takes over everything. Se lo toma todo. That's how powerful the spirit of fear is. Es cuán poderoso es el espíritu de temor. But isn't it funny Pero no es gracioso that when the presence of the Lord comes, que cuando la presencia del Señor the viene, spirit of fear goes? el espíritu de temor se va. It's either God Es Dios or fear. o el temor. And we need to say, God, Necesitamos decir Dios. we just need your presence. Necesitamos tu Because presencia. when His presence comes, Porque cuando su presencia viene, fear leaves. el temor se va. Hallelujah. Aleluya. And listen, when they had to cross the Jordan, Cuando tuvieron que cruzar el Jordán, guess who they called? ¿saben a quién llamaron? The Levites. A los levitas. Okay, whatever. When they had to cross the Jordan, Cuando tuvieron que cruzar el Jordán. remember when they were going into the promised land? ¿Recuerdan cuando iban a la tierra prometida? The Jordan was like flooded. El Jordán estaba inundado. And God told the people of Israel, Y Dios le dijo al pueblo de Israel, cross the Jordan. cruza el Jordán. But the ark goes first. Pero el arca va primero. The presence of God opens the way. La presencia de Dios abre el And camino. guess who they called? ¿Y saben a quién The llamaron? Levites. Los levitas. Now you have to understand. Usted tiene que entender. These are 4 Levites Esos son 4 that are levitas carrying the ark of the que covenant, están cargando el arca del pacto, 300 pounds on their shoulders, 300 libras en sus and they have hombros, to step into the y water. tienen que meterse en el agua.
And guess what they did? ¿Y saben qué es lo que hicieron? As soon as they touched the water Tan pronto como tocaron el with agua, the Ark of the Covenant on their shoulders, con el arca del pacto en sus the hombros, waters began to open. las aguas comenzaron a And the abrirse. Jordan River opened. Y el río Jordán And se all abrió. the people of Y todo Israel, el pueblo de Israel they crossed behind them cruzaron detrás de because ellos. they were not afraid. Porque ellos no tenían They're temor. not afraid No tenían to temor cross the water. de cruzar el agua. They're not afraid No tenían to temor cross the river, de cruzar el río. even if it's difficult and impossible. Aun si fuera difícil o So imposible. when the people in the nation of En Israel, la nación de Israel, something crazy had to be done. algo loco tenía que ser They hecho. called the Levites. Cuando algo loco tenía que pasar, Jehoshaphat. llamaban a los levitas. Yeah, Jehoshaphat, Josafat, the king of Judah, el rey de Judá, was surrounded by the enemy. estaba rodeado por los And guess enemigos. who he called? ¿Y sabe quién He llamó? called the choir of the Levites. Llamó al coro de levitas. He did not call the soldiers. No llamó a los He soldados. did not listen. This is what I'm going to. I need to be careful with what I'm going to say now. Tengo que tener cuidado con lo que voy a decir He ahora. did not call the prophets. Él no llamó a los He profetas. did not call the intercessors. Él no llamó a los intercesores. Because if you're surrounded, Porque si tú estás rodeado, the intercessors los intercesores want to intercede. quieren interceder. And when the enemy is surrounding Y you, cuando el enemigo te está it's not rodeando, time to intercede. no es tiempo de interceder. It's time to shout. Es tiempo de gritar. And the Levites were the ones that shouted. Y los levitas eran los The que gritaban. Levites were the ones that praised. Los levitas eran los que alababan. And so Jehoshaphat knew. Josafat sabía. Call the singers. Llama al coro, Call los cantantes. the worshipers. Llama a los And adoradores. when they called the Y worshipers, cuando llamaron a los the adoradores, worshipers showed up. los adoradores se They were aparecieron. not No afraid. tenían miedo. They were not No afraid. tenían temor. They looked at the enemy Miraron al enemigo and they sang the song of Israel. y cantaron el cántico de For Israel. God is good Porque Dios es bueno and his mercy endures y su forever. misericordia es para For siempre. God is good. Dios es bueno. This is the song of the Ese Levites. es el cántico de los For levitas. God is good Dios es bueno. and his mercy endures Su forever. misericordia es para The siempre. Levites were not concerned about the enemy. Los levitas no estaban preocupados por el enemigo. They weren't concerned if the devil No estaban preocupados si el diablo had 2 swords, 3 tenía swords, 2 espadas, 3 had espadas, green horns or red tails. cuernos verdes, una cola roja. The Levites didn't care. Los levitas no le Their importó. song was this: El cántico fue: God Dios is good es bueno. and his mercy endures Su forever. misericordia permanece There's para nothing siempre. that will stop the mercy of No God. hay to us. nada que va a detener la misericordia That's de the Dios. house that God is building. Esa es la casa que Dios está Worship. edificando. Adoración. They shouted. Ellos gritaron. Guess what that means? ¿Sabe lo que significa? They were not ashamed. Que no tenían vergüenza. They were not embarrassed No to tenían shout the name of vergüenza de God. gritar el nombre de Dios. I know that here, in the northeast of the United States, Yo sé que aquí en el noreste de los Estados Unidos we want to be, decent. queremos ser decentes. We want to look good. Queremos vernos bien. And we care what people say. Y nos preocupa lo que la gente dice. By the way, Dicho sea de paso, did you ever see ¿alguna vez usted vio Jewish Orthodox children? un niño judío ortodoxo? Yeah? No. Did you ever see them? ¿Alguna vez lo vio? ¿Los vieron? No, you didn't see it? They don't wear $129 sneakers. Ellos no llevan zapatos de $129 de Nike. No. No. They wear $19.99 sneakers. Usan zapatos de $19.99. Oh, okay. By the way, they don't go to a hair salon to get the haircut. No van a un salón del pelo a hacerse su corte They de have pelo. this crazy haircut, Esos cortes locos. and they have like the curls over here. Y you know. tienen ese rulo acá al costado. They always wear like the cheapest clothes. Usan la ropa más barata. No, they do. Most of them. La mayoría. Because they don't care. Porque no les They don't importa. care what you think about them. No les importa lo que tú pienses de ellos. They know who they are. Ellos saben quién ellos son. They belong to the nation of Israel. Pertenecen a la nación de Israel. And they think that the holiest of the holy. Y ellos pertenecen al santo de los santos. They're not ashamed. No tienen vergüenza. Listen, they're not ashamed No tienen vergüenza to stop in the middle. The de other day, pararse
mudarse. The other day I was flying from Mexico. El otro día estaba volando, regresando de México. And I flew into Chicago. Y estaba volando hacia Chicago. And you know what I saw? ¿Sabe lo que vi? I saw the Muslims. Vi a los musulmanes. A whole bunch of Muslims. Un montón de In the musulmanes. middle of Terminal E. En el medio de la terminal E. They took out their carpets. Sacaron sus alfombras. And they bowed. Y se inclinaron. And they were doing the Y prayers. estaban haciendo las They oraciones. didn't care what people No thought. les importó lo que la They gente didn't care pensaba. that people looked at them like No les importó si la gente los miró like that. así. They were not ashamed No tenían vergüenza to pray to their God. de orar a su Dios. See, this is the house that God is building. Esta es la casa que Dios está People edificando. that are not ashamed. Personas que no tienen vergüenza. And when the house of God had to be taken care Y of. cuando la casa de Dios tiene que ser cuidada. Listen to me. Escúchenme. The people of Israel El pueblo de Israel were in the wilderness estaban en el for desierto 40 years. por 40 años. But they were not in one place. Pero no estaban en un lugar. They had to move. Tenían que moverse. They had to move every few months. Tenían que moverse cada varios meses. Because they went around and around Porque and around estaban en círculos for 40 por years. 40 años. Now, I want you to know one thing. Quiero que sepan una cosa. In the middle of the camp, En el medio del campamento there was a tabernacle. había un tabernáculo. The tabernacle was not just a tent. El tabernáculo no era simplemente una tienda. It was a building Era un edificio with many parts, con muchas partes, with furniture. con muebles. Every single piece of the tabernacle Cada pequeña parte del tabernáculo was perfectly measured. estaba perfectamente medida. It had to be assembled Tenía que ser armada according to the plan of de God. acuerdo al plan de Dios. And every time the people of God moved, Y cada vez que el pueblo de Dios se movía, guess what they had to do? ¿saben lo que tenían que They had hacer? to take the tabernacle up. Tenían que levantar el tabernáculo. They had to disassemble it, Tenían que desarmar, put it in boxes, ponerlo en cajas, carry them, put them on animals, ponerlo en animales and take them to the next stop. y llevarlos a la siguiente parada. Do you know how many times they did that? ¿Saben cuántas veces hicieron eso? They had to take all the furniture of the temple. Tenían que llevar todo el They mueble. had to cover everything with skins Tenían que cubrir todo con pieles. because it couldn't be seen by men. Porque no podía ser visto por And they hombres. had to carry Y it. tenían que cargarlo. And listen to me. Escuchen. When the cloud began to Y move, cuando la nube comenzaba a moverse, when there was a move, cuando había un mover, everybody, todos, all the other tribes, todas las otras tribus, they ran to their homes. corrían a sus They casas, ran to their tents. corrían a sus tiendas And they gathered all the y belongings. juntaban todas sus pertenencias. They took care of the little furniture they had Se or whatever. hacían cargo de las cosas, los muebles, las Not cosas the que tenían. Levites. No los The levitas. Levites didn't run to their tents. Los levitas no corrían a The sus tiendas. Levites ran to the temple. Los levitas corrían al templo And they took care of the temple of God. y se hacían cargo del templo de Dios. They ran Corrían because they were the ones that prepared the house for worship. porque ellos eran los que preparaban la casa para la adoración. Okay. The Levites are the ones that prepare the house of the Los Lord for levitas worship. eran los que preparaban la casa para la adoración. They're the ones that pray before Eran the los que oraban service. antes del servicio. They're the ones that clean the house Eran los before que the worship. limpiaban la casa antes They're del the ones servicio. the musicians and the singers. Los músicos, los cantantes. They're the ones that prepare this whole house for the Eran worship of the Lord. Los que preparan toda la casa para adorar al Señor. And they ran to the Y house of the Lord corrían a la casa. because they were concerned about the house of the Lord. Porque estaban preocupados por la casa del If it Señor. wasn't the house of Levi, Si no era la casa de Leví, who would take care of the house of the Lord? ¿quién se iba a hacer cargo de la casa del Who Señor? would receive blessings from God? ¿Quién iba a recibir bendiciones de Dios? Who would have a place to go worship? ¿Quién iba a tener un lugar para ir a adorar? And so these are the men and women Entonces estos son los hombres y mujeres that ran to the house of the que Lord. corrían a la casa del Señor. This is the house that God is building. Esta es la casa que Dios está The edificando. men and women of God Hombres y mujeres de to Dios join the move que of se God. unen al mover de Now Dios. listen to me. Escúchenme. God is already saying, Dios ya está God diciendo. already has said a few things about us. Ya Dios ha dicho algunas cosas de nosotros. God has said that we are a house of healing, Dios ha dicho que somos una casa de house sanidad, of restoration, una casa de restauración. that here people will not be rejected. Que aquí la gente no va a ser rechazada. We don't reject people. No rechazamos gente. We don't ask people to leave. No le pedimos a la gente que se vaya. Now, if you act crazy Ahora, si tú eres loco and you hurt somebody, y tú lastimas a then we alguien, might help you. bueno, tal vez te ayudemos. We might help you,
After we pray for you. Después que oremos por ti. And after we get all the demons out Y of después you. que saquemos todos los demonios. But we don't kick people out. Pero no echamos a nadie. We receive people. Recibimos gente. And we love everyone. Y amamos a todos. And so God has said that we're a house of Y healing. Dios dijo que somos una casa de A sanidad. restoration. De restauración. God has said that we are a house of worship. Dios ha dicho que somos una casa de adoración. And you know, let me give you a secret. Déjeme darle un secreto. There are many people Hay muchas personas that come here every que vienen Sunday. aquí todos los They're domingos here for a couple of weeks, 2, 3, 4 weeks. y escuchan por algunas semanas And then they leave. y después se van. Do you know why? ¿Saben por qué? You want to know why? ¿Quieren saber por qué? They say that the worship is too long. Dicen que la adoración es muy larga. See, all of you that stay, Todos ustedes que se I quedan, already know what you are. ya sé que son. You're worshipers. Son adoradores. Because you have to, and we cut it down a little bit. Lo cortamos un poquito. Because if it was up to me, Porque si fuera por mí, it would be 2 hours long. sería 2 horas. No. No. You see that? There you go. The Levites are yelling. Ahí están los levitas gritando. Levites are yelling. But you know why? That's why people show up at 11:30, 12 o'clock. Por eso la gente viene a las 11:30, a las 12. Because they want half an hour of worship. Porque quieren media hora de adoración. And then they want to hear the word. Y después quieren oír la palabra. But listen. Escuchen. The house that God is building La casa que Dios está gonna edificando have to be here. aquí It's gonna have to be a house of healing. tiene que ser una casa de sanidad. First of all, Primero, a house of worship. una casa de adoración. And we have to be a house of love. Y tenemos que ser una casa de We have to amor. love each other. Tenemos que amarnos unos Beginning con with the otros. pastor and his wife and his Empezando con family. el We have to pastor, love su each other. esposa, su familia, God tenemos has que called us amarnos. to love each other. Dios nos llamó a amarnos It unos doesn't con matter otros. who you are. We'll No love importa you. quién eres, te We're amamos. not afraid of people. Y no tenemos miedo de la We'll gente. love you. Te amamos. I don't care where you come from. No me interesa de dónde vienes. We love you. Te amamos. And that's what God. And so if you join Y that, si tú te unes a those are the people that God will use esas son las personas que Dios va a usar to build the house. para edificar la The casa. house of Levites La then casa de levitas have a promise. tiene una promesa. Behold, the He aquí. children of the Levites. Herencia de los hijos de Jehová son los hijos. But the children of the Levites Los hijos de los levitas are an inheritance from the Lord. son una herencia de Jehová. Why? ¿Por qué? You know why? ¿Sabe por qué? Because your children Porque tus are going to hijos do the same thing you do. van a hacer lo mismo que tú haces. If they see you loving people, Si ellos te ven amando gente, they will love people. ellos van a amar If they see gente. you Si worshiping, te ven adorando, they will worship. ellos van a adorar. If they see you restoring people Si te ven restaurando and gente accepting people, y aceptando they will personas, restore and accept ellos people. van a restaurar y aceptar personas. If you're not a critical person, Si tú no eres una persona a crítica, critic, un they crítico, will learn not to criticize. aprenderán a no criticar. They will learn how to be healers and restorers. Aprenderán a ser sanadores y restauradores. That's the inheritance of the Lord. Esa es la herencia del Señor. The fruit of the womb is a reward. El fruto del vientre es And una here- recompensa. And look what it says. And Y mire lo que dice. like arrows, Como saetas. children, Los niños are arrows. son flechas. and an arrow Y una flecha is a weapon. es un arma. So children Los niños are weapons. son armas. But wait a minute. Pero espere un It minuto. says in the hands of a En warrior. las manos del valiente. And the word warrior Y la there palabra valiente ahí is the word El Gibor, which means es la the palabra el mighty Gibor, one. el poderoso. And the mighty one Y el poderoso is not a description. no es una descripción. And the mighty one El poderoso is a name. es un nombre. Actually, is one of the names of God. Es uno de los nombres de Dios. And so that's what this verse says. Eso es lo que este verso dice. Like arrows Como saetas in the hands en las manos of the mighty one, del valiente, del in poderoso, the house of God, the mighty one. en la casa de Dios, el poderoso. Those are the children of our youth. Así son los hijos Now- en la juventud. Now, this is what that scripture means. Esto es lo que significa esta Our escritura. children Nuestros hijos are not weapons. no son armas in our hands. en nuestras manos. Our children Nuestros are hijos weapons son armas in his hands. en sus manos. Otherwise, De otra forma, try something. intente algo. You need prayer? ¿Usted necesita oración? Ask a child. Pídele a un niño. Ask a child. Pídele a un niño. You know what? You know ¿Sabe what the por qué? difference is? ¿Sabe cuál es la diferencia? They don't know. No saben.
They don't know any better. no saben. They don't know how much it costs. No sabe cuánto cuesta. They don't know how difficult it No is. sabe qué difícil es. They don't know. They have no limits. No tienen límites. They don't know. No saben. They haven't grown up yet. Todavía no han crecido. They're not ruined yet. No están arruinados They're todavía. not spoiled yet. So ask a child, Pídele a un niño. and they will become Y ellos se van a convertir weapons in the hands of God. armas en las manos de Dios. Children, why is it? Listen to me. Escúchenme. Why is it ¿Por qué? that children see angels Es que los niños ven ángeles and you don't? y ustedes no. Your children are not from another planet. Sus hijos no son de otro planeta. You made them. Ustedes lo They come hicieron. from you. Vinieron de ustedes. How come they see angels ¿Cómo ellos pueden ver and ángeles I don't? y yo no? Because they're weapons. Porque son armas. They're weapons in the hands of the mighty one. Armas en las manos del Todopoderoso. In the hands of God, the mighty one. En las manos de Dios And poderoso. so the Bible promises us Y la Biblia nos promete that happy is the Levite que bienaventurado es el levita because he will not be ashamed porque no será avergonzado when the enemy comes at the gate. cuando el enemigo venga a la puerta. Now listen, Escuchen, we all have gates. todos tenemos puertas. The gate in a city La puerta en una ciudad could be open or could be closed. puede estar abierta o puede estar cerrada. The enemies always Los came through enemigos the gate. siempre vienen por las puertas. And you know what I'm going to say now. Y tú sabes lo que voy a decir ahora. Because you have enemies. Porque tú tienes enemigos And the enemy knows your gate. y el enemigo conoce tus puertas. Translated into everyday's language, Traducido en un lenguaje de todos los días, your enemy tu enemigo knows your weakness. conoce tu debilidad. Because your weakness Porque tu debilidad is not a problem in your personality. no es un problema en tu personalidad. Your weakness Tu debilidad is your gate. es tu puerta. And your gate Y tu puerta could be open puede estar abierta or you could close it. o tú puedes cerrarla. And it's very interested here. Y Very es interesting. muy interesante esto. That you know what the psalm says? ¿Que sabe lo que el Salmo dice? That the Levites Que los are levitas the ones that stand at the gate. son los que están parados en las puertas. Not the soldiers, No los soldados, the Levites, los levitas, the worshipers, los the adoradores, priests of God. los sacerdotes They're de the ones that Dios. stand at the gate. Son los que están parados In en other la words, puerta. people that are worshipers, En otras palabras, personas que son people that adoradores, serve the Lord, personas que sirven a Dios, people that are joined themselves to a house personas que se unen ellos mismos of a una other casa, Levites, a of other otros Levites. levitas. They're the ones Son aquellos that can stand at the gate que pueden pararse en la puerta, where we do have weaknesses. donde tenemos debilidades. And we could say to the Y enemy, podemos decirle al enemigo, you're not coming through the gate. tú no vienes a través de la You, puerta. no, in the name of En el Jesus, nombre de Jesús, you're not coming through the gate. tú no And vienes let a través me de la tell you puerta. Y something. déjame decirle algo. And I know y yo sé what it's like cómo es to say at the gate estar en la with puerta confidence, con You con are not confianza. coming in. Tú no vienes, but I know pero yo sé what it is like lo que es to stand at the gate estar parado en la puerta and say to the y enemy decirle al enemigo without confidence, sin confianza, with fear, con temor, you're not coming in. tú no The vienes. enemy knows how to El smell enemigo fear, sabe cómo oler el The enemy temor. knows El enemigo sabe how to tell cómo if I darse stand at the cuenta gate with authority, si estás parado con autoridad, without guilt, sin culpa, knowing that I'm washed by the blood of the Lamb, sabiendo que estoy lavado por la sangre del Cordero, knowing that I have no accusation against sabiendo que me. no tengo acusación en contra de And mí. when I say you cannot come Y in, cuando digo no puedes he has to entrar, back off. él tiene que He has retroceder, to go somewhere tiene else. que irse a otro lado. But the enemy knows El enemigo sabe where I can say all the right que things, yo puedo decir todas las cosas but there's bien, guilt in my pero hay heart, culpa en mi and there's corazón, fear in y my hay heart, temor en mi corazón, and I don't have any peace in my y no heart. tengo paz en mi And corazón. so it's only a Y Levite si es un levita that has peace in their heart que tiene paz en el because corazón, they join porque themselves to se God. unen ellos mismos a They Dios. know that they're in a Ellos house, saben que están en una casa and they can tell the y enemy, pueden darse cuenta, pueden decirle al this enemigo, gate belongs to the Lord. esta puerta le pertenece al Señor. This is the king's gate. Esta es la puerta del rey. And the king's gate is not the name of the church. Y la puerta del rey no es el nombre de la iglesia.
No, it's not. No It's es. a prophetic word that God gave us in the beginning. Es una palabra profética que Dios nos That dio en the el king is comienzo. coming through the Que gates. el rey viene a través de la And, puerta. and you can say, what king? Y usted puede decir, ¿qué rey? What is the king? Which is the king that is coming in through the gate? ¿Cuál es el rey que viene a través de las And I will puertas? say to you, Y voy a decirte, the King of Glory. es el rey de gloria. The King of Glory is el rey going de through the gloria gates. es el que pasa la And the puerta. King of Glory y el rey de gloria It's coming through the gates. está atravesando la puerta. And guess what? ¿Y saben The qué? King of Glory El rey de gloria never comes in alone. nunca viene solo. He doesn't come in by himself. Nunca viene solo. He comes in with a Viene generation. con una generación. Such is the generation Con una that generación seek his face. que busca su rostro. And that's why Y por eso we know that the King of Glory nosotros sabemos que el rey de gloria is coming in está entrando on the shoulders of the Levites. en los hombros de los levitas. Only on the shoulders of the Levites. Solo en los hombros de los levitas. See, today Hoy we are not Levites like in Israel. no somos como los levitas de Israel. I was talking to, many years ago, I was talking to a rabbi Muchos años atrás estaba hablando con un rabino in Jerusalem. en Jerusalén. And he was telling me about the preparations Y él me estaba diciendo de las preparaciones that they were making que estaban haciendo to rebuild the temple in para Jerusalem. reedificar el templo de Jerusalén. And it was fascinating Y yo estaba fascinado until he stopped. hasta que él se And he detuvo. said, there's only one problem. Y él dijo, solamente hay un problema. We don't know who the Levites are. No sabemos quiénes son los levitas. And he says, we can't have a temple Y él dijo, no podemos tener un templo without Levites. sin levitas. Because only Levites Porque solo los can levitas serve in the temple. Serve in the temple. sirven en el templo. And then he said something strange to me. Y después dijo algo extraño. This is a Jewish man, Esto es un hombre judío, very religious, muy religioso, with the curls and everything. con los rulos y todo. He said, but David, Pero David, God will always have Levites. Dios siempre va a tener levitas. And he said this to me, I'll never Y forget. él me dijo esto y nunca voy a He said, olvidarme. and we will find a way Y nosotros vamos a to encontrar la find who the forma Levites are. de saber dónde están los levitas. And he goes, we will find a way. Y él dijo, vamos a encontrar la forma. Because if they're truly Levites, Porque si son verdaderamente levitas, they will have a mark. van a tener una marca. And I go like, what do you mean? Y yo dije, ¿qué quieres decir? He goes, we will find a way Él dijo, vamos a encontrar la to forma find them de encontrarlos genetically. genéticamente. Because he says, we are sure, he Porque says, we're sure, estamos seguros that in the chromosomes, que en los cromosomas God has put a mark in Dios ha them. puesto una marca. I'll never forget that. Nunca me olvidé de eso. And we will find the Levitical chromosome. Y he vamos a says, encontrar el cromosoma levítico. because God will always have Levites Porque in Dios his house. siempre va a tener levitas en su casa. See, thank God Gracias a Dios. that I don't have to look for my chromosome in Que no me. tengo que buscar los cromosomas. I have the blood of Jesus Yo in tengo me. la sangre de Jesús en mí. And that has made me, Y eso me hace that has made me a priest unto Eso the me Lord. hace un sacerdote delante de Now Dios. listen, it's Escucha. very sad Es muy triste that in other Christian que en traditions, otras tradiciones cristianas only special people solamente gente especial can be priests. pueden ser sacerdotes. That's sad. Eso es triste. That is sad that thousands of people today, Eso es triste que miles de they're personas going to hoy churches van a iglesias where the name of Jesus is spoken. a donde el nombre de Jesús es hablado And they have to wait y tienen que esperar for a man por un hombre that is a priest, que es un sacerdote, a representative un from representante God to them de Dios a ellos that can bless them que puede bendecirlos and that can give them what God has y for que them. puede darles lo que Dios le ha dado a That ellos. is not in the Bible. Eso no está en la The Biblia. Bible says that we are La Biblia dice que a somos nation una of nación priests de and sacerdotes y kings, reyes that He has made us que Él nos ha hecho priests
and sacerdotes kings. y reyes. That's not said one time. No lo dice It's una said vez. many times. Dice muchas veces. And in the book of Y en Revelation, el libro de Apocalipsis, when the people of God will be gathered to him, donde el pueblo de Dios se reunió con él and we will look to him. y se reunirá y lo You know mirará what we will a él. say? ¿Sabe lo que diremos? He is the one, Él es the aquel, Lamb of God, el Cordero de because Dios, of his blood. por su sangre, He made us Él nos ha a hecho nation una nación of kings de and reyes y priests, sacerdotes and we will reign. y reinaremos on the earth. en la tierra. That's who we are. Eso es quien somos. Now, the question is, La pregunta es, you can be a priest, tú puedes ser God un has made you sacerdote. one. Dios te ha hecho but uno. should I give it to you straight? ¿Se los digo Or directamente should I be a diplomat? o soy diplomático? Diplomatic? Sure, straight. All of you, Todos ustedes, if you have Jesus in your heart, si tienen a Jesús en su you corazón, have been made a priest. tú has sido hecho un sacerdote. There's nothing you did. No es nada que tú has You hecho. didn't drink anything. No te bebiste nada. You didn't take a course into it. No tomaste You un didn't. curso. You have become Tú te has convertido a nation of priests and en kings. una nación de reyes y sacerdotes. You go like a king, Y tú dices, ¿un rey? a queen. ¿Una reina? Yeah, Sí, yeah. sí. The most powerful man El hombre más poderoso in the United States, en los Estados Unidos. the president of the United States, El presidente de los Estados Unidos. some years ago, remember? Unos años atrás, ¿recuerdan? Remember? ¿Recuerdan? He saw a 20-year-old intern, Él vio a un interno de 20 años. a nice girl. Una muchacha buena. And even though he was the most powerful man Y aunque él era el hombre más the most poderoso, powerful man in the world, el hombre más poderoso del mundo, he saw a girl, él vio una muchacha couldn't say no. y no pudo decir que no. You know why? ¿Sabe por qué? He wasn't a king Porque él no era un rey. because he has no authority. Porque él no tiene autoridad. I Yo or you, y tú we're nobodies. somos nadie. But we can see a temptation Pero podemos ver tentación and we can say no. y podemos decir que no. Now tell me who has authority. Ahora dime quién tiene autoridad. Men and women, powerful men and women, Hombres y mujeres poderosos today hoy are listening to demons. están escuchando demonios. They're listening to Satan. Están escuchando a Satanás. You and I, nobody knows us. Tú y yo, nadie nos Oh, conoce. we know Pero when it's him talking. Nosotros sabemos cuando Él And está we can hablando. tell him to get out. Y podemos decirle que se And vaya. he leaves Y Él us. se va. He flees from us. Él vuela de Tell nosotros. me who has authority. Dime que eso no es We are a autoridad. nation of priests and Somos kings. una nación de reyes y sacerdotes. Tell me who has authority. Dime si no When es somebody autoridad. sick comes around Cuando you alguien enfermo se te and you acerca. can pray for them Y tú puedes orar and por they ellos. could be healed. Y pueden ser sanos. Tell me who has authority. Dime quién tiene See, autoridad. it's a house of Levites. Es una It's casa a de house of levitas. priests Una casa de that sacerdotes. God is building. Que Dios está edificando. And here, I give it to you straight. Y se los digo directamente. That's who you are. Eso es quien tú eres. But God Pero Dios has an inheritance for tiene you. una herencia. And you will only get it Y tú solo vas a recibirla if you join si te unes the house of the Levites. a la casa de los House levitas. of the Levites is not a church. La casa de levitas no es una It's a iglesia. house Es una where casa other Levites donde hay levitas are congregating. y se You congregan. could be in this church. Tú puedes estar en esta You could iglesia. be a church down the street. Tú puedes estar en la iglesia en la otra cuadra. You could be in a church down next town. Puedes estar en la iglesia del otro As pueblo. long as there's Levites in that house, Mientras haya levitas en la you casa, join yourselves to them. tú te unes a ti You- mismo where con there's ellos. healing, Donde hay you sanidad, join yourselves. tú te unes. When there's love, Donde hay amor, you join tú yourselves. te unes. Where there's the word of the A Lord, donde está la palabra del you Señor, join there. tú te unes ahí. where there's prophetic A donde anointing, hay unción profética, you join. tú te unes. that's where you join. Por eso tú te And when you unes. become one with what God Y is cuando doing, te conviertes en uno lo que Dios está and you haciendo stand for God, y te levantas por you're Dios, not afraid, no tienes temor, you're not embarrassed, no tienes vergüenza, you're not concerned with what people no say. te preocupa lo que la gente diga, Then God entonces says, I will give you an inheritance. voy a darte una herencia. I will give you an inheritance, Voy a darte a ti una herencia and I will give your children y an voy a dar a inheritance. tus hijos una And herencia. here's your, you want to know what the inheritance of the ¿Saben Levites cuál es was? la herencia? God said to them, Dios les dice, you will have no land,
no vas a tener tierra, although you will live in cities. pero vivirás en ciudades. But those cities will not be yours. Pero esas ciudades no serán tuyas. You will have no money, No tendrás dinero, although you'll be very wealthy. pero serás muy rico. You'll take care of, by the way, Dicho sea de paso, the Levites, los levitas they ate the best parts, comían the las best food mejores in the tabernacle. partes en el tabernáculo, la mejor comida del tabernáculo. The best Lo mejor for the Levites. era para los levitas. But this is what God says. Pero esto es lo que Dios dice. Even though you will not have things, Aunque tú no vas a tener I cosas, will be your inheritance. yo seré tu herencia. In other words, my presence En will otra, be your en otra palabra, inheritance. mi presencia será tu I will herencia. always be with you, Siempre estaré contigo and my presence will go with you. y mi presencia irá contigo. What else do we want? ¿Qué más queremos? Him. A Él, Can you, right? What else do you ¿verdad? want? ¿Qué más quieres? Him. Él, a Él, With you all the time. contigo todo His el tiempo. presence with you all Su the time. presencia contigo todo el That's tiempo. the inheritance Esa es la herencia of the Levites. de los levitas. That's why you will never be ashamed. Por eso tú nunca serás Never avergonzado. be ashamed Nunca serás when the avergonzado enemy comes cuando el enemigo venga to your life. a tu vida In the name of en el nombre de Jesus. Jesús. Amen. Amén.